Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Khalidihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Abdillah bin Amri bin al-Asir radhiyallahu anhumah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'alan lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahihun wa rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahihi. Artinya, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anha. Qal hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ma yari buka ila ma la yari buk. Rawahu Tirmiziyun wan Nasaiyun wa qala Tirmiziyun hadisun hasanun. Artinya, diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau mengatakan, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat ini. Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat An-Nasi dan Tirmizi. Dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damum iri muslim illa bi ihda salasi asyayyabu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidihil mufariku lil jama'ati. Artinya adalah diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, pembunuhan yang dilakukan dengan syarat tertentu, kemudian orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa
salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa sau'i Ramadan. Rawahul Bukhariyun wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji di Baitullah, dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Usid dari radhiyallahu anhu anan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala laduinun nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahul muslimin. Artinya, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama kami adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummul Mukminina Abdillah Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aghdasa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa rad. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi umruna fahuwa rad. Artinya, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkumu ma la yafnihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmiziyun wa ghairuhu hakaza. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab wa raddada miraran qala la tafdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni
Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ammati al-jata'a was al-jata'a wan nasyanu wa mas tuqrihu alaihi hadisun hasanun rawahu abnu majahu wal baihatiyu wa ghairuhuma. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena ia tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Hadis hasan, hadis riwayat Ibnu Majah.